What's up? Welcome to Tech Dip Show for your dip. Okay, jom kita teruskan bercakap tentang iPhone 14 dan macam mana anda boleh order dalam minggu ni keluar. Ada rumor mengatakan 13 hari bulan, iaitu hari ni boleh order ataupun kita tengok dekat Maxis 16 hari bulan boleh start ordering lah your packages semua kan. Jadi kita tahu iPhone 14 Pro ada Dynamic Island, ada cut out screen yang baru. Tapi hari ni yang Bandit nak bercakap tentang iPhone 14 sebab Bandit baru saja tengok video Fazli Halim tu kan. It's a very dark video lah, di mana dia mengatakan 10 benda yang mengecewakan lah tentang iPhone 14 tu, dan jom kita bercakap tentang benda-benda itu. Okey, yang pertama sekali Bandit nak cakap video ini direkod pada iPhone 13 selfie camera. Okey, dan diorang promote selfie camera iPhone 14 sudah upgrade kan, dan Bandit pun tertipu lah juga. Bandit pun rasa mantap gila selfie camera iPhone 14 kan. Tapi sebenarnya iPhone 13 juga mempunyai 12 megapixel selfie camera. Dan bukan itu saja, iPhone 12 pun sebenarnya mempunyai 12 megapixel selfie camera. Jadi sebenarnya tak ada apa pun upgrade tentang selfie camera tu, melainkan autofocus sahaja. Jadi seperti yang korang boleh tengok, quality video ni ini direkodkan menggunakan selfie camera yang ada fixed focus. Jadi tak ada masalah pun. Cumanya mungkinlah bila ada ramai orang tu, you get the autofocus better lah. Tapi still you have a 12 megapixel selfie camera pada iPhone 13 dan juga iPhone 12. Okay, bercakap tentang iPhone 13 lah, untuk korang yang mungkin nak beli iPhone 13 instead of iPhone 14 tu, Abang Dip membuat sedikit research lah kan, baca-baca sikit, dan Abang Dip realise masa iPhone 13 keluar, sebenarnya kamera-kamera pada iPhone 13 ni sama saja dengan kamera-kamera pada iPhone 12. Jadi sebenarnya kamera tu tak ada upgrade pun, dan sekarang ni bila kita dapat iPhone 14, kamera dia tak ada upgrade pun daripada iPhone 12. Okay, jadi sama je kamera, all the camera sama sahaja. iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 sama saja. Maknanya kalau anda beli iPhone 14, kamera dia sama sahaja dengan iPhone 12. What? Okay, jadi I think untuk Abang Dip lah, sebab kenapa kita nak upgrade telefon ni selalunya bergantung kepada kamera. Dan sebenarnya you can get away lah with iPhone 12. Kau akan dapat quality video dan gambar yang sama saja kalau kau beli iPhone 12 ataupun iPhone 14. Yang membezakannya ialah iPhone 12 ada A14 Bionic chip, dan iPhone 13 dan 14 ada A15. Apa bezanya? Tak ada beza sebenarnya, sebab iPhone A14 Bionic chip tu pun dah power. Cumanya masa dia keluarkan iPhone 13 tu, optimization dia banyak lah juga dari segi bateri saving semua kan. Jadi itu je lah beza dia. Jadi korang dapat better processor dari segi battery saving lah pada A15 Bionic, iPhone 14 dan iPhone 13. Okay, iPhone 13 dan iPhone 14 ni adalah definitely the same phone, cumanya dia tukar screen sahaja. Jadi screen tu sama je, screen sama, cumanya kekerasan screen tu dia guna bahan lain sikit yang dia kata lebih keras. Okay, setiap tahun iPhone cakap dia lebih keras, tapi at the end of the day you just letak tempered glass juga, sebab sekeras mana screen pun kena pasir je calar kan. Jadi jadi sebenarnya benda tu tak ada beza pun sebenarnya, still korang akan pakai tempered glass je. Okay, sebab tempered glass ni boleh koyak, boleh tukar baru kan. Every few months boleh tukar baru tempered glass. Sebab kalau kau tak pakai tempered glass memang annoying lah juga. Once screen tu calar, bila kau tak boleh tukar kan, memang annoying lah. So make sure korang pakai tempered glass tu, sebab tempered glass ni boleh tukar-tukar.
Okey, apa lagi yang menarik tentang apa yang Fazli cakap tu, dia kata SOS mode. Okay, SOS mode sekarang ni available in US and Canada only. Betul lah. SOS mode ni yang tala ke satellite tu kan, yang adik cerita tu, tala ke satellite boleh buat SOS call. Itu hanya available pada US dan Canada, dan benda ni hanya available free untuk 2 tahun sahaja. Harga selepas 2 tahun kita tak tahu dan kita tidak diberitahu. Adakah benda ni akan available in Malaysia? Tak tahu. Kita tak tahu. Dan adakah dia akan available this year? Kita tak tahu. Mungkin this year tak available, then next year baru available. Baik beli iPhone next year je kan. So SOS mode tu tak available lah in Malaysia buat masa sekarang. Macam juga Apple Watch dulu masa ECG keluar tu kan, dia tak available kat Malaysia sampailah setahun lebih juga baru available. Jadi buat masa sekarang ni, kalau korang dapatkan iPhone tu, it is not available. Okay, the only real thing that's available on iPhone 14 yang baru ialah the crash detection. Sebab benda tu memang hardware. So crash detection is available. Telefon di Malaysia juga, kalau korang beli iPhone 14 eSIM, korang memang akan dapat SIM card tray, sama saja dengan iPhone 13. So korang tak perlu risau pasal eSIM tu. Tapi kalau korang nak guna eSIM, okay juga. Abang Dip recommend, sebab Abang Dip ada juga guna eSIM dekat iPhone 13 ni. Dan memang senang lah, proses dia memang mudah saja. Pergi saja ke kedai dan cakap dia nak eSIM, dia terus register eSIM. So eSIM tu tak ada masalah sangat, kecuali kalau korang travel dan korang nak masukkan SIM card kan. Travel sampai je nak beli SIM card, nak masukkan. Kalau tak ada SIM card tray, problem lah. Tapi untuk iPhone 14, kalau korang beli kat Malaysia, ada SIM card tray. Okay, apa lagi yang tak best? Harga dia lah. Harga dia naik. Okay, jadi macam yang kita tengok hari tu, iPhone 13 harga dia 3,700. Tapi sekarang ni 3,900. Okay, 3,900 iPhone 13. Tapi iPhone 14 ni dia jadi 4,200. Okay, jadi beza RM300. Kenapa ada beza? Mainly harga dia tak berubah sebenarnya dekat US, tapi dekat Malaysia sebab penurunan harga mata wang ringgit kita, sebab itulah iPhone dekat Malaysia nampak lebih mahal daripada iPhone tahun lepas. Tapi sebenarnya masalah dengan mata wang tak boleh nak buat apa lah. Mata wang kita jatuh dan harga dia lebih mahal. Jadi tak boleh nak kata apa lah, memang harga dia lebih mahal. Tapi iPhone 14 dengan iPhone 13 memang is the same phone lah. It's the same phone. iPhone 13 ada cinematic mode up to 1080p. Cinematic mode ni adalah video di mana dia blurkan kat belakang, lepas tu kau boleh tukar-tukar fokus. Okay, untuk iPhone 14 korang boleh dapat 4K resolution untuk cinematic video. Cinematic video ni memang cantik. Bila Abang Dip guna memang cantik, dan Abang Dip switch kepada iPhone 13 ni juga sebab Abang Dip memang nak cinematic mode tu untuk buat video dan untuk buat konten kan. Dan memang best lah, memang berbaloi lah. Cumanya nak kata sebenarnya memang jarang gila guna. Hanya kalau macam very specialized project je guna benda tu. Jadi kebanyakan orang mungkin benda tu akan menjadi menarik lah untuk macam korang post kat Instagram ke for a while, masa korang baru-baru beli phone tu. Tapi selepas 1-2 minggu tu korang probably dah takkan guna dah cinematic mode tu, sebab dia macam annoying lah juga, benda jadi blur kan. Dalam korang akan guna normal mode video recording juga. Jadi benda tu sebenarnya untuk kebanyakan orang tak penting lah. Jadi kalau korang nak beli iPhone, kalau korang beli iPhone 12, dia punya kamera sama je dengan iPhone 13, dan dia punya kamera sama je dengan iPhone 14. iPhone 13 dan iPhone 14 kamera yang sama. Cumanya iPhone 14 ni dia ada special feature, iaitu boleh record cinematic mode in 4K, dan juga dia war-warkan video stabilization yang better. Tapi sebenarnya bila korang buat sports mode, action mode stabilization tu,
dia limited kepada 1080p sahaja, tak sampai 4K. Okay, jadi itu benda yang korang perlu tahu. Tapi benda tu juga software sahaja, hardware dia tak ada beza. Jadi itu sajalah daripada Abang Dip. Kalau korang nak beli iPhone 14, know that it's the same phone as iPhone 13. Okay, cuma software je lain. Dan kamera-kamera daripada iPhone 12 sampai iPhone 14 tu sama sahaja. Thank you so much guys for watching. Tapi iPhone 12 prosesor dia lagi bawah daripada iPhone 13 dengan iPhone 14. Cumanya A14 Bionic tu pun dah power dah sebenarnya. A14 Bionic ni dekat iPad Air 4 pun dia pakai A14 Bionic, tak ada masalah. Video editing semua boleh buat je. Okay, jadi itu sajalah untuk info korang. Kalau korang nak beli iPhone 14, benda-benda itulah yang korang patut pay attention. Bahawa benda-benda yang Apple tak bagi tahu korang. Sebenarnya banyak benda yang dekat US yang dia promote tu korang tak dapat. Macam SOS, satellite semua tu tak ada lah. Tak ada. Jadi iPhone 14 dekat Malaysia sama je dengan iPhone 13. Thank you so much guys for watching, and I'll see you again in the next video. Nanti Abang Dik akan order lah iPhone 14 Pro lah, iPhone 14 Pro, dan Abang Dik akan buat review dan unboxing. Okay, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and peace out.